ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। नमस्कार। 234th एपिसोड नंबर 234 234 द सीक्रेट नॉलेज पेज 64 लास्ट गोटे लाइन आम कि आलोचना करने चेष्टा करवा। लाइन टा हूँ इनसल्युबल रिडल ऑफ आवर प्ले लीलार अमीमांसित प्रहेलिका। गत पूर्व क्लास इन द मिस्ट्री ऑफ आवर कॉस्मिक इग्नोरेंस उपर आम महाजागतिक अविद्या भितर आम थिले। आज तार पर फेज को जाउचंती इनसल्युबल रिडल ऑफ आवर प्ले पुरुष प्रकृति लीला भितर आम चली अनेक दिन हेणे चली। इन द इनसल्युबल रिडल ऑफ आवर प्ले होची तांकर लीला। केमिति कोन लीला ना इनसल्युबल रिडल जोटा सल्युबल नहीं अमीमांसित प्रहेलिका तारी मध्य पुरुषंकर भूमिका को आम आज संक्षिप्त भाव में देखा चेष्टा करवा। गत थर आम जहाँ आलोचना करूँ आपण करते सामान्य टिके मन पकेबा। सही अज्ञानता व्यक्तिर के कौन सृष्टि संभव हो पारि न था कहना ये हूँ भगवान लीला। आलुअर जमी आवश्यकता अच्छी अंधार से भाया कारण दीटा जाक से एक ही सृष्टि एक ही सत्तार से भगवान सब सृष्टि सब जाक लीला। तेणु आम अधिकांश समय आम आलुटा को भल पाचु अंधार को आम बेसी स्ट्रेस दौना। अंधार को आम भल भी पाऊना। अंधार को आलुअर अपोजिट बोलिक भावुंट अंधार उपर धारणा भी से भल नुह। तेणु श्री अरविंद जो चेतना भितर को आमको नवाई चेष्टा करुँच अज्ञानता व्यक्तिर के कौन सृष्टि संभव हो न था। आपण आज देखुं गोटे सुंदर आंब गछटा कि सुंदर सुआदिया मीठा मीठा आंब आपन को दौची तार टाकुटा को आप फपाड़ी देते ये तो एमती समय आपको जी काटिक से आंबटा खावा टाकुटा को देखी नथिले। ताकू जिते से पोता हो कौटी माटी तले पोता हो बेसी दृष्टि पकई नथिबे किंतु जो से धीरे 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 बड़ हो केयर भी आप हुए तो नहीं नथिबे। धीरे 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 बड़ हवा आरंभ एवं बौड़ धरुची धीरे 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 आंब धरिक बड़ हो सुमिष्ट सुमिष्ट आंब खाइबा दौर जानवे आंबटा कौटी थी बड़ा है। ठीक से भाया जो एत बड़ सुंदर गोलाप ये फूलटा थी गोलाप धरतु नचेत आप पद्म फूल देखो सात तल पंख सात तल पानी पंख जो असना भितर तारी भितर से तैयारी ऊपर को बढ़ी पत्र बढ़ी बड़ होपर जो फूल हो आपण को कल्पना भर को आसी पार न ये जिनस हूँ केमिका किंतु केते सुंदर हो गला आप जानते सेमती अंधार जदि से अंधार नथी कहले आलुआ तार किमन हर अंधकार ताठारु भल जदि अंधार न था ये तो अज्ञानता व्यक्तिर के सृष्टि जो अज्ञानता ता व्यतीत ये सृष्टि संभव हो न। मनीष स्तर में जो आम जो नौ आम आंशिक अज्ञान बारंबार से जिन भी अनुभव करें जब गोटे साधारण लोक को जब कहे आंशिक ज्ञान बोलिक से सागे सागे रिभल्ट कर रियाक्ट कर ना पिटा पड़े आसो किंतु आम मैंने अंततः किसी जानी सारूँ आम बुझी सारूँ जीवन स्वप्न को जीवन अलिकता को आम किसी अनुभव करें जोग मार्ग में जाऊँगी यही जिनस तो अच्छी बोलिक आम जाऊँ रोगटा को जब आम डाक्तर आगे जाए रोग लुचेबा ताल असुविधा कौन हम सुविधाटा कौन हम असुविधा तो अलग कथा सुविधाटा कौन हम टीचर को पाक जी पाठ लुचेबे कौन हम लाभ कौन हम वकिल पाक जी सत कहे ना सी आप केस लड़ुची तो कौन कर किसी से आपको सहायता कर। ठीक से भाया हूँ आम हूँ आंशिक ज्ञान को लेकर जाइए आम जाचु बुझीचु किंतु से ज्ञानटा को आम कह सब जाक जानते तार संभावना कौन अच्छी जदि जानी जानी ठीक अच्छे किए कौन कर जी जो आंशिक ज्ञान जो क्षणिकता अलिकता संक्षिप्तता क्षुद्रता सीमितता को जब आम भावीदे आम हूँ सब जाक आम मानने अन्य ठार भल आम सब जाक अच्छी तो नाचुराली जमी जावा कथा जमी भोगवा कथा भोगवा। मनुष्य स्तर में आंशिक ज्ञान भूमि पदार्पण कर पूर्ण ज्ञान और सत्य आड़ को विकसित हो जाऊँ
ବିକଜ ହି ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକଜ ହି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଶାଲି ନେଭର ଲର୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବ ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବ, କେତେ କୁଆଡେ କଣ ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦଉନଥିବ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମୁଁ ପଢିବିନି, ବହି ଧରିବିନି, ମୋର ଇଏ କରିବେନି, କେତେ କଥା କହୁଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ପିଲାର ପାଠ ହବ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ? ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସୀମିତତା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଜିନିଷଟା ବଦଳି। କିନ୍ତୁ ବିକଜ ହି ଇଜ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଜାଣିନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ, ଶାଲି ନେଭର ଲର୍ନ, ସେ କଣ ଶିଖିବ ନାହିଁ। ବିକଜ ହି ଇଜ ଇନଫାଣ୍ଟ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ଶାଲି ନେଭର ଗ୍ରୋ, ସେ କଣ ବଢିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ ସିଡ୍, ଛୋଟିଆ ଗଛଟାରେ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ରହିଛି, ଛୋଟିଆ ଜିନ୍ ଭିତରେ, ଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାରି ଭିତରୁ କିଏ ତିଆରି ହଉଛି, କିଏ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତିଆରି ହଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ନ୍ୟୁଟନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜିନିଷ ହଉଛି, କଣ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସିନା ନ୍ୟୁଟନ ହେଇପାରିଲିନି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଇପାରିଲିନି, କିମ୍ବା ହିଟଲର ହେଇପାରିଲିନି, କିମ୍ବା ନେପୋଲିୟନ ହେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତତଃ ମାଙ୍କ ପିତା, ସିଏ ଲାଇନରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଜଣାଯାଉନି ଆପଣ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ କଳ୍ପନା କରିବେ? ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି କଣ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ, ଯେମିତି କରେ ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜର କଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ବେଶୀ ପଡେ କୋଉଠି ନା, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ। ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ନିଜେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନକୁ ଆପଣ ମତେ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେ ହଉଛି ମୂଳରୁ ତ ଅଲଗା, ଜିରୋରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଟି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯୋଉ ସୀମିତ ବା ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକଶିତ ହବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇନଥିଲା, ସେଟା ବଢି 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 ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେ ଏଇ ପୋଜିସନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମାପି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ହଉଛି, ଚାଲିଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଉପର ଭାଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ଏବଂ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅସମାହିତ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆରେ ସରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଜୀବନରେ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଭାବିବ ତ ଆଉ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କରିବା ଲୋକ ତୁ ନିଜେ ଯଦି ନ କରି ଯାଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛ ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନାଦି ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କେବେ ଦବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ପୋଡିଥିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପୋଡିଥିବେ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଡିଥିବେ ବା ଇଙ୍ଗିତରେ ପଡିଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ପୋଡା ଚାଲିଯିବ, ଇଏ ହେଇଥିବ, ତାପରେ କଣ କରୁଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କେମିତି କଣ କରିବେ? ଲଙ୍କା ହଉଛି ଲଙ୍କା, ସେଠି ରାବଣ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଅସୁରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଠି ସେଇ ଭୂମିରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦେବତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ବିଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ, ଯୋଉଠିକି ରାବଣ ନିହତ ହେଇଯିବ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ମ୍ୟାଟର ହଉଛି କଣ ନା ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ସର୍ଫେସ୍ ବା କଣ ହଉଛନ୍ତି ପେରିଫେରିଆଲ ନଲେଜ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନଲେଜ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ଉପରି ଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା, ସିଏ ହଉଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ନା ଅସମାହିତ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ହେଇପାରିବନି, କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରିଡିଲ, ପଜଲ, ଏନିଗ୍ମା, ଏଇଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗୁଛି। କଣ ଏ ଦୁନିଆ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସୀମା ସଂକୁଚିତ ଅବସ୍ଥା, ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖିକରି ଏମିତି ହବ, ଆମର କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନୁ, ଭାବି ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ପାଦ ଚଳୁନି, ଆଖି ଦେଖି ପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଭାବି ପାରୁନି, କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନି, କେତେ ବିରାଟ ଏ ସୃଷ୍ଟି କୁଆଡେ ଲମ୍ବିଛି, କେତେ ବାଟ ଯିବ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କହୁଛି ନା ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାରି ଭିତରକୁ ରହିଛି। କାରଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ରହିବା ଦରକାର। କଣ ଗୋଟେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପୁରା ପାଟି ଦେଖ, ବିଷୟ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରସ୍ତରର ଘର,
ଆମକୁ ସେ ଘରଟା କଣ କରୁଛି ନା ପଥର ପରି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ବୋଲିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ରିଡିଲ ଅଫ ଆୱାର ପ୍ଲେନ୍। ରିଡିଲ ମାନେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଯାହାର ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ତମକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା କିଛି କଂକ୍ରିଟ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ନେଇକରି ଆମେ ବସି ପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କରିପାରୁନୁ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କଣ ହଉଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ଯାହା ହବ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ଯାହା ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ କି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟର ହୁଏତ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆପଣ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝି ନେବେ। ଗୋଟେ ଗାଁର ଚାରିପଟକୁ ଗୋଟେ ନଈ ଘେରିକି ରହିଥାଏ, ନଈ ଗୁଡାକ ଘେରିକି ରହିଥାଏ, ଚାରିପଟରେ ଗାଁ, ସେଠୁ ନା ସରି ଗାଁର ଚାରିପଟରେ ନଈଟା, ନଈ ଘେରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନଈକି ଯିବା ପାଇଁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ମାନେ ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପୋଲ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପୋଲ ଫୋଲ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ଜୀବନ ଧାରଣ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଧୀରେ 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 ମାନେ ଲାଇଫଟା କେମିତି କଣ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି। ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗେଟିଂ ସ୍ମଲର, ଧୀରେ 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 କଣ ହଉଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖଟା ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କାଲି ଭାବୁଥିଲି, ପହରଦିନ ରାତିରେ ବସିକରି ଭାବୁଥିଲି, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ କାଲକାଟା ଯାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁନଥାଏ ଅବଶ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆସିକରି କାଲକାଟାରୁ ଯାଇକରି ସେଠୁ ଫେରିକରି ପୁଣି ମାତୃଭବନ ଯାଇକି ଫେରି ସାରିଲିଣି। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗେଟିଂ ସ୍ମଲର। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ କାଲକାଟା ଯିବେ ମାନେ କେତେ ଯୁଗ ଯିବେ, କେମିତି ଯିବେ, କଣ କରିବେ, ଶଗଡ଼ରେ ଯିବେ, ସାଇକେଲରେ ଯିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, କଣ କରିବେ, କୋଉଠି କାହାକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବେ, କୋଉଠି କଣ ନେବେ, ଖାଇବାକୁ ନେବେ, କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ନେବେ, କେତେ ଜିନିଷ କଣ ଭାବୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେବି ନାହିଁ। ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗେଟିଂ ସ୍ମଲର, ଗେଟିଂ ଇଜିୟର, ଗେଟିଂ ସ୍ମୁଦର, କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏମିତି ଏକ ଗାଁ, ତା ଚାରିପଟେ କଣ କହୁଛି ନଈ ବୋଝେଇ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ, ନହେଲେ ପହଁରିବେ, ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ କଣ କରୁଛି, ଦୁଇଟି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦି ଜଣ ସେ ନଦୀ ପାର ହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି କେମିତି ପାର ହୁଏ ନା ସେ ତାର ପହଁରିକିରି ପଳାଏ, ତାର ଜାଣିଛି ପହଁରା ଜାଣିଛି, ତାର କେମିତି କଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରେ, ନଈଟାକୁ ପହଁରେ ପଳେଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି ଆସିକରି କଣ କରିବ ନା ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରେ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ସେ କେମିତି ଆସେ, କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ପଠାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢି ସେପଟକୁ ପାର ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗତାনুଗତିକ ଧାରାରେ ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ସମୟ ଆଇସେସ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍, ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଗଲା, ଯେ ସେ ଯୋଉ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା, ସେଠୁ ସିଏ କଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଯାଏ କଣ ନା ପହଁରିକିରି ଯାଏ, ସେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପହଁରୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ପହଁରିବି। ତେଣୁ ଏହା କହିକି ସିଏ କଣ କଲା ନା ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଅଧା ମାନେ ନଈଟା ତ ବଢି ଯାଇଛି, ନଈଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଇଏ କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନଈଟାକୁ ପହଁରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅଧା ବାଟ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇଲା, ତାର ଶକ୍ତି ସମର୍ଥ ହେଇଗଲା, ତାର ପାହାରା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ପାର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାବିକରି ସେ କଣ କଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଣ ହବ, ବୁଡିଯିବି, ଯାଇପାରିବିନି, ନଦୀ ଆଜି ପାର ହେଇପାରିବ ନା, ଏଇ କଥା ବସିକରି ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟେ କଣ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲା କଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ତ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢିଗଲା, ଚଢି ଯାଇକରି କଣ କଲା, ନଈଟା ପାର ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆର ଯୋଉ ଲୋକଟା ପ୍ରେୟାର କରେ, ତା ପାଖକୁ ଡଙ୍ଗା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ହଉଛି ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୋଟାଏ କାମରେ ସେପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଧ୍ୟାନ କଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ଆସୁନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କହିଲା ଆଜି ଆଉ ମୋର ଯୋଗ ହବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପହଁରି ଜାଣିନି, ଡଙ୍ଗା ବି ଆସୁନି। ତେଣୁ ଘରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଦୁଃଖ କରି ଫେରି ଆସିଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ରାତିରେ ଭଗବାନ ଆସିକରି ଯୋଉ ପାର ହେଇପାରିଲାନି, ତାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ଦେଖା କଲେ, କହିଲେ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଇଏ ନାଚୁରାଲି ଦୁଃଖ କରୁଛି, ପାସ୍ କରିପାରିଲା ନା, ଯାଇପାରିଲା ନା, ଇଏ କରି ଆସୁଛୁ, ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା କଣ କରୁଛି ନା ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କର୍ମ ହିଁ ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଦିନ କର୍ମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରୁନଥିଲି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ସେ ତାର ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କରିଛି ନା ସେ କର୍ମ କରିକି ପହଁରିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେପଟେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନା। ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ବସିକରି ମାନେ ରୁବୁଟୁକୁ ହବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡଙ୍ଗା ପଠେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ସେ ପାର ହେଇଗଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କର୍ମଯୋଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, ସବୁ ଗୁଡାକର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମକୁ ଫଳ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରିଡିଲ ଇଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁନେ କି ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କୁହାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସୀମିତତା ଅଳିକତା ଆରି ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଆ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାପରେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବାହାରକୁ ଆମେ ତ କ'ଣ କରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇନୱାର୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଇନୱାର୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଲୋକଟା ଭାବିଲା ମୁଁ ଯିବି 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କରିଦେବି, ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସିବ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପଳେଇଯିବି, ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାମ ସାରି ଆସିକି ସେଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବି ଡଙ୍ଗାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ତ ତାରି ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଧ୍ୟାନ କର, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ସେପଟରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା କର୍ମ କରୁଥିଲା ତା ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ମୋର ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ତ ଉଠି ପଳେଇବି ଆଉ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନିଜର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ନିଜର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ହୁଏତ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଯୋଗ ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଯୋଗରେ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲା। କହିଲେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ଫର ଦ ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡି। ଶରୀରର ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି କାମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। Work to let us work as we pray for indeed work is what is best prayer to the divine। आज କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି let us work as we pray। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେମିତି ଚାଲ କ'ଣ ହବ ନା କାମ କରିବା ଚାଲ। କାହିଁକି ନା ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିବାଟା ହଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ମନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମିତି ଶରୀରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମକୁ ଶରୀର ସାଧନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗପଟାରେ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିବ କ'ଣ ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ହଉଛି ଜିନିଷ। ସେଇ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ବିସ୍ତାରିତ ହଉଛି ଗପଟା ସମାନ। ଲୋକଟା ତା ପାଖକୁ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଆସିଗଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ନଈ ପାର ହେଇଯିବ ସିଏ ତାର ପହଁରିକି ପଳେଇବ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଡଙ୍ଗା ହବ। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ରହିଲା, ଜଣକୁ କହୁଛି ତୁ ଧ୍ୟାନ କର କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅଧିକ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆର ଜଣ କହିଲେ ତୋର କର୍ମ ଅଛି କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ କର କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି କାମ କର। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଜି ସିନା ତୁ ନଦୀ ଦରିଆରେ ଥକି ପଡ଼ିଲୁ, ମୁଁ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ନଦୀ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତ କାମ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମାଣୀ ବୋଲିକି ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକିରି ତୁ କାମ କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଉପାୟ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ जो विश्वलीला बोलिक आपण जहाँ कहते दैट इज बीइंग प्लेड बाय द शक्ति इन द एबुलेंस ऑफ हर डिलाइट पोजेस अ रिडिल एट एवरी स्टेप। प्रति मुहूर्त देखो प्रति मुहूर्त गोटे पटे भगवान दौरान कौन ना लीला करने सेपटे तार कन्सिक्वेन्सटा बुझाऊँ कन्सिक्वेन्सटा बुझाऊँ। आपण मैंने जानी ये करुवे एवं मातृभवन आसला बेलू जड़े कहले से भद्रकर जड़े अर्गानाइजर कहले सब जाक थे काली गले अर्गानाइजर अर्गानाइजेशन कर कौट मीटिंग फिटिंग सब करके आसिले आज बुली देखला बेलू से घरे आसिक पहुँचला बेलू मिसेस कौन गोड़ खसीगला से सांगे सांगे से चलीगले। जहाँ भी होना कहीं जहाँ भी होना कहीं गोटाए पटे देखुं गोटाए पटे कहते सब बड़े सतर्क हुआ। सतर्क हेले भी जो गोटे लोक जो 10,000 वर्ष खंड बचबनी ता नुहे। आज पेपर आप देखी 114 वर्षर ओल्डेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वी सबुठार जो होती वयोज्येष्ठ लोक आज एक्सपायर कले बयस हो 114। तेणु जिते सतर्क है जहाँ कले भी किसी ना कि आसो कि कथा हूँ सतर्क हेबी बोलिक घर तौक बाहर घर तौक घर को कहीं तौक बेड रु तौक खसबी कहीं पड़ीजार संभावना अच्छी गोड़ खसीजार संभावना अच्छी जो ये भितर कौटे लाट्रिन भितर बुलूँ से गोड़ खसी जाऊँगी शिउली लगी बाटर गले एक्सीडेंट हमार संभावना अच्छी सो एंड सो अनेक जिन आप भावुँ तापर कहते जब मुझे बिछना घर भितर बसिक रही कौटक जी से हम नहीं अनेक चिंता आसो तापर कौन करेंगे बसिक कम न कले शरीर में अगर सी रोग सीना हम ना अन्य रोग हम से थैले आसीज रोग हम गैस मानने ये हम डायबिटीज आड़ू सार हजार प्रकार अच्छी। तेणु आपन को बालांस करके जीवन टाक एंटेक पड़ो जीवनटा आपको दिखाई कम करने कम कले एक्सपीरियंस आसो
एक्सपीरियंस आसिले आपण ताको कोन करबे ताको जीवन में यूटिलाइज करबे केमिति कोन आपण जानिबे एई जिंस हेले एमिति हबो काली गोटे जिंस आपनको कहूची गोटे किसी जबरदस्त मिराकल आपण कल्पना करि परिबे नै कटक आसिक पहुँचबार प्राय 20 मिनिट खंड पूर्व मु ठीक ठाक थी गोटे फैमिली कटक से ओह्लैबे बोली एसी रे बसीचु जना पड़ूनी किसी बाहर किसी जना पड़ूनी मुझे ऊपर माने अच्छी स्लीपर से ऊपर माने शोक रही तेणु मु भावुची जे या सागर ओह्लै जी मैंने कटक ओह्लै जी कटक ओह्लै जी भुवनेश्वर 20 मिनिट लगे आसिक पहुँची और रात तो से ट्रेन गुड़ाक तो रहती सुपरफास्ट ट्रेन गुड़ाक रहती तेणु यही भावी सी मैंने बसी 20-25 मिनिट खंड कटक लगे बैरी पाखापाखि आपंकर अलमोस्ट छतिया से पाखापाखि तेणु मुझे कौन कर एमती शोचे के निद लगे मुझे जाने कटक जाई सी फैमिली ओह्लै जाई कुआड़े कौन है हठात निद भांगला जमी मतलब लगुच किए उठे देले मतलब जबरदस्त मु फटके उठी पड़ी मुझे टाइम देखनी घंटा फंटा किसी देखनी हटके फटके उठिक बाहर को जाकर देखिगला बेलू बाणी विहार स्टपेज टपी गला आउ 2 मिनिट भीतर मत ओह्लैया पड़ो भावतु किए से कला क्या कृतज्ञता जनइबा कथा चिंता कर देखो क्या कृतज्ञता आम जनइब सेठी आम भगवान को कृतज्ञता जन पानु ना कुआड़ को से रात नहीं जाता शोई पड़ता कुआड़े ब्रह्मपुर कुआड़ा पुणी सका सका कौटे टीटी धरता कौन करता ना सका पुणी आसी था राति अनिद्रा होकर पुणी थे फेरिक आसते अजथा जिन होता भगवान देखो जस्ट 2 मिनिट पूर्व तो सब गुड़ाक पछरे भगवान गोटे उद्देश्य रही केमी कौन आम न जाना कहते से कहते जो वर्ल्ड प्ले जो विश्वलीला होटा सीना आम हो सप्ताह को जापर किसी ना कि हो जो प्रकृति जो विश्वकलार शक्ति कर चलती जो डिलाइट गुड़ाक अच्छी पछरे गोटा गोटा जिन अच्छी कौन ना रिडिल अच्छी एत सहजरे आप हाथ को दे पार देले भी कौन रखिपारे ना बुझीपारे ये जिन हो लोक बुझीपारे हाँ सूर्यटा उपर अच्छा किरण आसिक पहुँचो ऊपर मेघखंडटा बुलूची सी सेमती तार कौन ठंडा होगला सी जमी कौन वर्षा होकर गली पड़ खसी पड़ो आंबटा ही पाचिले से कौन कर तार जो डेफटा वीक हो तार ऑटोमेटिकली खसी पड़ो ना पिटी देले से खसी पड़ो से भाई आम बंधु से विश्वलीला भर आम जापारे विश्वलीला को जानव कौन ना जो डिलाइट रोचे से मत कौन कर रिडिलटा भी रोचे प्रत्येक स्टेप्रे किंतु आम कौन करूँ ना गोटाई पार्ट फाड़िकिया बोलिक गोटे शब्द आप जानते से फाड़िकिया जीवन को लेकर संतुष्ट आर फाड़टा को जमा देखा प्रस्तुत यही कथा कहला बेलू कौन ना अनेक कहती कौन ना आम तो जमी अच्छु खुशी अच्छु ता भर को आम कहीं जीव मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन नो स्टडी नो कन्फ्यूजन आम कहीं भर को प्रवेश करूँ कौन दरकार अच्छी आम जी पढ़ुचे ता भर सरला भी बारंबार कहु श्रीअर बिंद तो लिखा हो डबल द्विधारिया खंडा माटा जमी जिते दरकार जमी गेल करमी दरकार पड़े कौन कर गाल भी चिपीब गेल चिपी गल करवाटा आमको देखा जाऊँगी गाल चिपीटा देखा पाऊनी किसी लोक को गाल चिपीटा देखा जाऊँगी गेलटा देखा जाऊनी भगवान से कहते आम फाड़िकिया जीवन होकर असंतुष्ट होचु तेणु ये जो कहते डिलाइट जो अच्छी से कौन हो प्रत्येक स्टेज रिडिल रोचे एव्री लेवल एट एव्री स्टेप प्रत्येक पहुँचे प्रत्येक स्तर में ये भावतु नहीं ये अच्छी मोर आउ कौटी ना केवल ये अच्छे आउ कौटी ना ये सबुआड़े जिन रोचे इंट्रो सत्य हूँ कौन देयर इज ओनली वन रियलिटी वास्तव में हूँ गोटे ही सत्य विभिन्न रूप में आम देखुचु गोटे विभिन्न रूप से घोड़े होकर शोई जाइए बोलिक घोड़े हो पड़ी बोलिक आवृत हो जाइए बोलिक निजक फोल्डिंग कर बोलिक आप देखुं कौन ना इनर्टिव इनर्सिया ये सब जिन रूप दौरान निश्चेतना यही सब कहते जिते से केवल से जो आवरणटा जो बाहर चली से आउ से जो अंधकार रूप निश्चेतना रूप आप देखिए ना सफेद रूप देखा पाइबे एका जिनस लीला से 2टा रूप आसिक पहुँचुंट तेणु आम मन भर विश्लेषण न कर बर्तमान कौन बरं बेटर हो कौन हाथ टेकी देकर बरं से अनुपात चलवाटा हूँ भल नदीर अनुकूल जब चलिए ताहले कौन कर आपको भल कर भसाई नहीं कि बेले बेले प्रतिकूल भी जावाक पड़ो सब गुड़ाक जीवन में अनुकूल ना हो सुआ जुआड़ को जाऊँ आप सीआड़े पतर होकर भासी चलते वर्षा जुआड़ को हो सीआड़ को छता छत एमती जीवन सारा चलो कि गोटे गोटे समय प्रतिकूलता भी शिखा पड़ो तेणु सब प्रस्तुत थे प्रस्तुत मैंने भल भाव प्रस्तुत थे से गुड़ाक कौन कर फेस करने पुनर्बार कहते हाउ हाज नेसाइंस कम इनटू बीइंग इन दिस फील्ड क्रिएटेड जो सृष्टिटा क्रिएटेड एंड वर्क अपन बाय द पावर ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम चेतना तांकर जो शक्ति ये सृष्टिटा को तैयारी करिसंती तार ऊपर कौन करछंती वर्क अपन काम भी लीला भी करूछंती ये जार शक्ति द्वारा तैयारी होईची जे जार तैयारी होची से कौन होचंती ना से जो से कौन से जो लीला होची तार भीतर सुप्रीम तैयारी करछ अंधारटा काहे आसिला निसाइंसटा कहीं निश्चेतनाटा कहीं आसूची ये जिन जो प्रश्न आउछ हाउ आर निसाइंस कम इनटू बीइंग
तार एक्जिस्टेंस कौट आसला आम तो सब भगवान तैयारी आम गोटे धारणा अच्छी भगवान तैयारी कर भगवान तो क्यारिएट कर सब जगह आलुआ हो सरोलेस हैप्पीनेस मर्मर्स आर द सरोलेस हैप्पीनेस माने से जिन एमती आनंद आसो जो दुख न आसो कौन एंजय कर अनेक लोक कहते जीवन में खाली मत सुख दिए सुख देला किसी दिन गला ना ना मत सुख दरकार नहीं मत दुख भी दिए तो दिखाई दिहापी कारण सुखटा देले संभाली पारे ना तेणु खोजे मोर दुख दरकार सत्यटा जाइले सत्यटा कहे अजथा जाकर आता जिन इंटरफियर करेंगे तुमको दिखाई तुम मैटर भर बंचा तुमको कहुए आता मैटर इंटरफियर करने जेणु कौन कर इंटरफियर कला दुनिया गोटे पटे हो तुम गोटे पटे हो विल गेट आइसोलेटेड अलग हो तेणु कौन हो सत्यटा कहवा उचित किंतु अति आवश्यक ना कह ना अनेसेसरी क्या मैटर इंटरफियर कर ना जाति कल्याण मागी बोल के कर ना तुम जी दिखाई तुम जी आवश्यक ना पदटा खराब करवा ये करवा उचित नुहे आम कौन कर पशि जाऊँ प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी लिखुची अल्प भावुची बेसी जो आपण मैंने कहती तेणु कौन करती ये सब जिन आपको लिबर्टी दिखाई आपंकर कि जी आवश्यक से भर करेंगे सीमा टपिला मैंने गाड़ी खाइबे कहे आप कहे कौन गाड़ी खाइला बेलू कौन करेंगे ना गोटे दिन से मत भल पाला आउ मत भल पाऊनी आ गाड़ी दौर ये कौन से कौन ये जो जिनसा नुहे आम आमर सीमितता को बोली जाऊँ जिते बुझेले भी आम जाऊन कारण आम गोटे धारणा है भगवान तैयारी करेंगे ना अधार तैयारी करेंगे अचेतना तैयारी करेंगे अविद्या तैयारी करेंगे से लीला आवश्यकता अच्छी तेणु तैयारी कहते हाउ हाव अराइज इन पेन डे एंड डेथ in the bosom of the eternal blissful कौन हो eternally blissful bosom of the eternally blissful भगवान जे तांकर बुक हो शाश्वत भाव में आनंद आनंद रे परिपूर्ण आनंद रे परिप्लावित ता भीतर को दुख केमिति आसुची मृत्यु आसुची केमिति यही जिनस आम चिंता करूँ अरे से सब तो सुखटा दौर तो सुख कथा चिंता करूँ ता भीतर जाए दुख केमिति करूँ गोटे पिला जमी आपको बारंबार कहे पिलाटा बसी जापारुनी तो गोटे लोक साहय कर सामना पिलाटा साहय कर गोटे कम कर दी धाड़ी मात्र प्रोब्लेमटा आपको सल्व लिखिदे 20 मार्क पाई तो पास कर सी कहे ना मोटा कहीं ये फर्मुलाटा कौट है मतलब बुझे सारे मुझे टीपी एग्जामिनर से कौन समय दब तेणु नहीं बाहर करदे फेल है पिलाटा परीक्षा या जो फास्ट पिलाटा सी सफर कला तो गाड़ी देला तार कंसंट्रेशन मिस है समय सुजोग दे था मुझे कॉपी करने कथा कहूना किए क्या साहय कला किए लीगाल इलीगाल मुझे कथा कहूनी कि सुजोग आसूँ भगवान आपको ये करुँच सहायता करुँच आम से बस चिंता करूँ अरे ते तो आनंद देते से आनंद कथा चिंता कर तो कहीं से जो नेशा से दुख पेन या कहीं चिंता करूँ कहीं तैयारी कले केमी तैयारी कले कौन तार उद्देश्य अच्छी ते तैयारी कर रातिटा गोटे जिन भगवान कथा भागू दैट इज योर जॉब से चेतना तो रही दिखाई पूरा कर व्हाट इज द लॉ ऑफ लाइफ जीवन नियम कौन ते पचराई जीवन लॉ एंड लॉ पढ़िया को आई जो ते जो लॉ तैयारी करा तू जीवन क्या खराब कहूनी क्या भर खराब कम कम करूनी कौटी चोरी करूनी कौट हाथ ना क्या बाड़ेबू ना एगुड़ा ये खेल तो पचर कौन हम ना लॉ लगे रूल ऑफ लॉ लगे बुझा दरकार नहीं भगवान लॉटा कहीं तैयारी कौन टा मुझे अଯଥା समय नष्ट कर कौन कहले किसी काम नहीं जो समय नष्ट कर जो जिनस अच्छे पुनर्बार कहते इज देयर वन इफ देयर इज वन व्हाट इज द लॉ ऑफ लाइफ कौन से गोटा आवश्यकता कौन अच्छी आसी कहीं कहते इज इट फ्री विल और द कौन होती डिटर्मिनेशन ऑफ द मास्टर विल मुझे जिनसा देखुची जहाँ सब घटी जाऊँगी पछे गोटे फ्री विल काम करुच्ची ना डिटर्मिनेशन ऑफ द मास्टर विल जिनस परिणत हो मत फ्रीडम दिया मो फ्री विल गोटे फ्री चिंता करी फ्री संकल्प करी से जिन द्वारा होची ना आई हैव बीन फ्री ऑक्युपाइड बाय द मास्टर विल मुझे द्वारा परिचालित होती सी मत जो कहते मोर कौन गोटे मानने ना मैंने ये ना जमी पिला कहे जीवन सारा बापा खाऊ बापा जहाँ रखीगला तक एंजय करेंगे कि बापा जी कौन गोटे आडभाइस देदेव से कौन ना 1000 जिन मैंने लगे इगोटा हट करगला से कहते तू तो जहाँ करुच फ्री विल जो कहूँ विल गोटा हूँ कौन जहाँ क्या अधीन काम करुचे फ्री विल अच्छी स्वाधीनता स्वाधीन भाव में करुचु कौटी से मास्टर विल द्वारा परिचालित होचु किंबा और हूँ कौन ना फोर्स ऑफ द कर्म कर्म द्वारा ताड़ित हो पारित हो कर्म द्वारा कौन हो बीइंग मूव्ड प्रेरित हो तू कहीं कम करुचु एत जिन जो जिन एगुड़ा को आनालीसीस कर दरकार नहीं जहाँ कहते जथा निजुक्त अस्मि तथा करमी मत जमी कम लगे मुझे कम करी जो जिते जमी कर मुझे कम लगे से कहते तुम इन्स्ट्रुमेंट होकर आस डोयर वर्कर हूँ मानने मनोपली ये बहुत जिन भावुँच से रही जाऊँ इन्स्ट्रुमेंट हवा कथा चिंता करूना तेणु लास्ट इन्स्ट्रुमेंट हम हाथ टेकिदब कौन जिन कर
ତେଣୁ କର୍ମରୁ ଆସିଲା କି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଆସିଲା କି ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ମାଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଆସିଲା ଏଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି ମୋତେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ତାକୁ କରିବି ରିଡିଲ୍ସ ଆର୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦିଟାରେ ରିଡିଲ୍ ସରିବ ତା ନୁହେଁ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସେ ରିଡିଲ୍ ଗୁଡାକ ଫେସ୍ କରିବେ and defy solution ଖାଲି ନୁହେଁ defy solution by the reasoning mind ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ମନକୁ ନେଇକି ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବେ ସେଟାର ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ କିଛି କଲେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି କାହାର ଭଗବାନଙ୍କର ୱିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କି ବଣ୍ଡେଡ୍ ୱିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କି ଆଡଭର୍ସ ୱିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କେମିତି କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହୁଏତ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ମିଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡର କାମ ହଉଛି ରିଜନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହିଁକି ହେଲା କେମିତି ହେଲା କାରଣ କଣ ଆ ପଛରେ ସତ୍ୟ କଣ ହଜାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟା ତିଆରି ହବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ରିଡିଲ୍ ଏ ରିଡିଲ୍ଟା ଇନସଲ୍ୟୁବଲ କାହିଁକି ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଭ ହେଇନି କାହିଁକି ସଲ୍ଭ ହେଇନି ନା ଯିଏ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କରେ ନାହୁଁ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ରିଡିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ରିଡିଲ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ଲୀଳାର ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ରିଡିଲ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଇନସଲ୍ୟୁବଲ ରିଡିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସହାୟତା ନବା ଏଡେ ବଡ ପାଠ ଇଏ ତ ସଲ୍ଭ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉଠି ଯେମିତି କଲା ନା ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ହଉ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କାଲି ଦେଖା ହବା।